बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ियाउल हसन है। मैं शोबा उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ और पिछले तकरीबन 15-20 सालों से ये हमारा एक रूटीन है। तकरीबन पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों के तमाम असातिज़ा ये काम करते हैं। इनफरादी सतह पर तालिब इल्म उनके पास आते हैं और वो उन्हें रहनुमाई फराहम करते हैं कि PPSC के इम्तिहान की और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक रूटीन मैटर भी है कि हम क्लासें पढ़ाने के अलावा अपने तालिब इल्मों को ये भी बताते हैं कि आगे जॉब्स में जाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जो असल बात है वो तो ये है कि हम कम से कम अपने यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को ये ज़रूर कहते हैं कि MA का फ़ाइनल एग्ज़ाम देने के बाद उनका काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो एक नए फ़ेज़ में दाखिल होता है और उन्हें ये चाहिए कि इम्तिहान देने के बाद रिज़ल्ट आने से भी पहले PPSC की पोस्टें आने तक उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका टेस्ट भी कल है और इंटरव्यू भी कल है और उन्हें उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि सबसे अच्छी तैयारी वो होती है जो कम से कम 6 महीने 1 साल की जाए। उसमें ये होता है कि आप किताबें ओरिजिनल देखते हैं। जब आप किताबें देखते हैं तो फिर वो आपको भूलती नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप किताब कहें कि जी हमने मंटो के फ़लाँ मजमूए का नाम याद कर लिया, लेकिन अगर आपने वो मजमुआ सिर्फ देखा ही, पढ़ा नहीं है, सिर्फ देखा भी है तो उसका नाम आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। किताब देखने का ये फ़ायदा होता है। तो वो फिर दूसरा होता है कि आपको लाजिम है कि जो बड़े राइटर्स हैं उर्दू के, उनके टेक्स्ट ओरिजिनल पढ़ें। ये वो तैयारी है जो हमें MA का इम्तिहान देने की से लेके अब तक करनी चाहिए थी। अब फौरी मसला ये कि अब क्या किया जाए। अब तो पोस्टें अनाउंस हो गई हैं और 1-1.5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर आपका टेस्ट भी होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो एक तो वो तरीका है जो आपको कोई भी बता सकता है कि उर्दू बाज़ार में जाएं और कोई गाइड ख़रीदें। लेक्चरर की तैयारी की गाइडें बहुत मुयस्सर हैं, आप ख़रीदें और उसकी तैयारी शुरू कर दें। आप में से बेशुमार लोग कर भी यही रहे होंगे, लेकिन इसमें एक ख़तरा है, इसलिए कि उर्दू बाज़ार से छपने वाली लेक्चरशिप की तकरीबन सारी गाइडों में सैकड़ों के एतबार से गलतियाँ हैं। नतीजतन आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और जब आप अपनी तरफ से दुरुस्त जवाब लिख कर आते हैं तो आपका रिज़ल्ट आता है कि आप पास नहीं हो सके। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आपने तो वो दुरुस्त जवाब लिखा जो गाइड में लिखा हुआ था, लेकिन जो वहाँ चेक हुआ वो असल दुरुस्त जवाब था। इसलिए ऐसी तमाम किताबों को अगर आप इस्तेमाल भी करें तो उसका भी बेहतरीन तरीका ये है कि कोई मुस्तनद किताब तारीख़ की अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आप उन जवाबों को वेरीफ़ाई कर सकें। अब जब आप जवाब वेरीफ़ाई करने लग जाते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत आपकी सर्फ हो जाती है। उससे कहीं ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप कोई भी तारीख़ अदब की किताब उठाएं और उसको यानी उसके इब्तदाई दौर से लेके मौजूदा दौर तक उसको पढ़ें और उसके ऑब्जेक्टिव खुद तैयार करें। जब आप ऑब्जेक्टिव खुद तैयार करेंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा याद रहेंगे जिस तरह आपने उसे रट्टा लगा के किया है। तो रट्टा लगाना ज़ाहिर है हमारा जो तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का है उसकी बुनियाद रट्टा लगाने पे है, याददाश्त पे उसकी बुनियाद रखी गई है। हम उसका अभी फ़िलहाल तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ये तयशुदा बात है कि जो चीज़ आप रटते हैं वो आर्जी होती है और जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो मुस्तकिल होती है, आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है। तो बेहतर तरीका उसका ये है। और तारीख़ की किताबें बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन तारीख़ अदब उर्दू जो डॉक्टर जमील जालवी साहब की मुअल्लिफ़ा है, वो किताब अपने हवालों के इस्तिनाद के हवाले से सबसे अच्छी किताब है।
تو میں اپنے طالب علموں کو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں. وہ ضخیم بھی ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے. اچھا، 4 جلدوں کا سن کے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر جلد 1 ہفتے کا کام ہے. اب آپ کے پاس چونکہ آپ ایک ایسے فیز میں ہیں جہاں آپ کے پاس تیاری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک گزٹڈ پوسٹ ملے گی، اور اس پوسٹ کے ملنے سے لے کے زندگی کے آخری دن تک آپ کو اس کے بینیفٹ ملیں گے. ایک ایسا یعنی کام جس کے بینیفٹس اتنے طویل ہوں، اس کے لیے 2 مہینے تو آپ کو صرف کرنے ہی چاہیے. تو اب اگر آپ نے اس سے پہلے تیاری نہیں کی تو آج آپ کا فرض ہے کہ آج سے لے کے جس دن آپ کا ٹیسٹ ہے اس وقت تک نہ آپ کا کوئی تعلق ہے، نہ آپ کا کوئی دوست ہے، نہ آپ کا کوئی موبائل فون ہے، نہ آپ کا کوئی فیس بک ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے. صرف پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کی تیاری ہے، کیونکہ ٹیسٹ ہے پہلا مرحلہ. اب پچھلے کچھ عرصے سے پہلے تو یہ سبجیکٹو بھی ہوتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ آبجیکٹو ہو رہا ہے. یعنی آپ کو 100 نمبر کا پیپر وہ دیں گے، جس میں سے 80 نمبر سبجیکٹ کے حوالے سے ہوں گے. یہ جرنل ہے، سارے سبجیکٹس میں یہی ہے. اور 20 نمبر جو ہے وہ جنرل نالج کا ہے. جنرل نالج میں بھی نارملی ہمارے پیش نظر تاریخ پاکستان اور جغرافیہ پاکستان یہ رہنے چاہیے، اور پھر یہ کہ جو اس کی پولیٹیکل ہسٹری ہے پاکستان کی وہ بھی اہم ہے، اور کچھ دوسری جو کتابیں جنرل نالج کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں. کچھ انگریزی کے زبان کے حوالے سے ہوتا ہے، اور بعض کا میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی کچھ سوال ہوتے ہیں. تو وہ اس کا تو طریقہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے. اس کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں، اور آپ اگر HEC کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں جو ان کا GRE ٹیسٹ وغیرہ کا سٹرکچر ہے اس سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے. اس سے آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ آپ کو کیسے تیار کرنا. تو اس میں 2 کتابیں اگر آپ تھارولی اس کو تیار کریں، 2 کتابیں 5 جلدوں پر مشتمل ہیں. ایک کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا، تاریخ ادب اردو، مؤلفہ ڈاکٹر جمیل جالبی، اور اس کتاب کو مجلس ترقی ادب نے چھاپا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک نیم سرکاری ادارہ ہے. کتاب ایک تو ویسے ہی اس کی قیمت کم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں سے آپ کو آدھی قیمت پر مل جائے گی، کیونکہ اس کی قیمت ظاہر ضخیم ہے. کئی ہزار صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے. کئی ہزار صفحے سے بھی مت ڈرا کریں. علم سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس کے ساتھ اپنا ربط استوار کریں، ڈر ختم ہو جائے گا. اس کتاب کو پہلی جلد سے اٹھائیں، اور ادوار کے اعتبار سے انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. پہلی جلد دکنی دور پر مشتمل ہے، دوسری جلد جو ہے ان کی جو